2027चे वेंचणूक सर्तीत आपुणना फातोड्डेचो उमेदवार पक्षच ठरयतलो। येता ते विधानसभा वेंचणुकेत 30 जागे जिखपाचेर आपले लक्ष आसा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले। डिलिमिटेशनाचेर दामूक प्रश्न विचारलो। दामून सांगले, ही प्रक्रिया दर 20 वर्सांनी जाता त्या प्रमाणे जातली। सध्या तरी म्हजें लक्ष आसा ते 2027चे वेंचणुकेत 30 सुवातो मेळोवपाचेर। आयकात दामू नायकाक। कांयच ना, डिलिमिटेशन हे असो हो प्रोसेस हो आसा। हो प्रोसेस 20 वर्सांनी एकदां जाता आनी तो प्रोसेस इट्स हे सिस्टम हे 1984 जाल्लो, ऑलरेडी मागीर 2004 जालो आनी जाचो 2004 जातकीर एक्च्युअल मागीर ते टेबल 2007 करून 2009 लोकसभेचे पयलीं इलेक्शन जालें, तेन्ना ते मतदारसंघ 20 जाल्ले। सो डिलिमिटेशन हे प्रक्रिया जी आता ऑलरेडी पास जाल्ली आसा त्या संदर्भातल्यान ते जातले, ते फुडें टायम आसा, ते ह्या इलेक्शनाक लागचे न्ही। 2027 ना ना अजिबात ना, ते फुडें मे बी 2029 मागीर फुडले 34 वॉटेवर, म्हणजे डिपेंड्स। तुमची कितें तयारी परत इलेक्शन? अजिबात ना, परत इलेक्शन अजिबात ना। अजिबात ना। म्हजो एकमेव गोल 27 आनी 30। तुम्ही इलेक्शनाची तयारी 30 करता न्ही, कारण फातोर्डा मतदारसंघ जिखूंक जाय, जो कोणी आसूं ताणें जिखून हाडपाकच जाय। आनी त्या खातीर हांव अध्यक्ष ह्या नात्यान भारतीय जनता पार्टीचो हो ना तो ना अशें ना, जो ना तो सुद्दां ओडून हाडपाची ताकद आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं आसा, संघटने मदीं आसा, ते संघटनेंतल्यान आमी करतले। सो यू आर हिंटिंग दॅट यू आर नॉट गोइंग टू विन द रेस? पार्टी ही जेन्ना अध्यक्ष घेवन मुखार वता तेन्ना ताणें म्हजे स्वताचे हाजे कडेन हांवें लक्ष दिवपाक ना। पार्टीचे जे कितें आसा, जे फुडें वचपाक जाय, हें इवन केंद्रांतल्यान जेन्ना वरिश्ठ नेते आनी बाकीचे सगळे बसतले त्या वेळाचेर ते तिकेट्स आनी ताजे बाकीचे ते सगळे ते ठरयतले। पण ते ठरयतना सुद्दां आमच्या हांगसरले जे रिपोर्ट्स असतात त्या रिपोर्ट्सा प्रमाणे आमच्या हांगसरले संघटनेच्या माध्यमांतल्यान त्याच बरोबर हे सगळे सर्वे बिर्वे सगळे हे करून लोकांची मागणी हे सगळे गजाली विनिंग कॅपॅसिटी मागीर तेच उदक म्हटलं तशें चार चरित्र शेवटी अल्टिमेटली जिखपाक जाय आनी जिखप जो जाचे करून विकासाचो वेग फुडें व्हरपाक जाय। आनी हें जर करतले जाल्यार जशें आमचें बी कर्तव्य आसा हें सगळें जिखून हाडपाक, तशें लोकांचें बीन आसा की काही बरे जांचे कडेन विचारधारा आसा, मनोहर पर्रीकराच्या विचारांच्या लायनीन वता, माननीय नरेंद्र मोदीच्या लायनीन वता आनी पंडित दीनदयाळ उपाध्यायान ह्या पार्टीची जी बुनियाद घातल्या त्या बुनियादीची विचारधारा ही जी कोण फुडें व्हरपाक जाय त्या विचारान फुडें वचचें। पार्टीन सांगलें तुमकां तुमचें नांव फुडें केल्यार तुमी रेडी आसा? सगळ्यो अशें गुणयता गाडी जाय तशी अशी तशी गुणून गोंयच्या इलेक्शनाच्या निमतान भारतीय जनता पार्टीचे 27 आनी 30 येवप हीच एकमेव म्हणजे इच्छा आनी गोल आसा, तो आमी करतले।